आज आम आसीचु गोटे शानदार जगह आपड़ देखिपे माँ चक्रघाटी पाखक आसचु आपड़ देखिपे केते सुंदर जगह पूरा घंच जंगल। ओ माय गॉड देखिपे केते घंच जंगल आउ देखंतु वर्तमान आम जाऊँ माँ चक्रघाटी पाखक आपण देखिए एंजॉय करंतु। ये हूँ माँ चक्रघाटी रास्ता ऑलरेडी गवर्नमेंट फाइनली एबे आमे वर्तमान पहुंची गलु चक्रघाटी मंदिर पाखरे। वर्तमान देखि परतु वर्तमान एठी आमे गाड़ी पार्किंग वगैरह करिवु करिके आमे आगु जीव। बहुत सारा लोक भी आछन्ते आपण देखि परतु ऑटो वगैरह सब लागिची बाइक वगैरह भी लागिची आ एठी जो छोटो मोटो काम भी होची सब काम भी चलची आपण देखि परतु। आ बाकी वर्तमान देखुंतु सेडी हमर गोटे बड़ भाई आज पिकनिक करिकी हमकु डकैचंती कि आसीया पे रिक्वेस्ट करथिले तेनु करी आमे आछू एटे सब भोजिबा तो खाइकी आमे रिटर्न होबो। आ वर्तमान देखि परतु जो ब्रिज टा बनुची जो आपण को वाटरफॉल्स टाइप टा देखैथिली आर्थर आसला बेले एटे पिला माने गाधौथिले मो नेक्स्ट वीडियो रे आपण देखिथिबे। एबे ए ब्रिज टा को से कोन करजंती पोलो जेमिति सब बनौछते एटे रुसेई होची हमर देखि परथबे एटे समस्त अछंती एटे समस्ते माने गां रा आसीकी एटे हमर रुसेई फुसेई चलची भाई ठिया आइचंती आ भाई बहुत खुशी भी अछंती। आमे पहुंचला पर भाई देखुचंती रुसेई सरी सारलानी ऑलरेडी आपण देखि परथबे। आ फिलहाल जीवा मंदिर पटु टिके बुली के आसिले सब देखिबा भाई सहित टे बसिक गपसप होगा। मंदिर गुंफा जो गुंफाटा आम से गुंफ भर को मेन जीवा से गुंफर कौन कौन कम होती आम देखा। ये तो सब भाई देखो सेपटे जा सेपटे गला देखिपर बाकी वीडियो सब गुंफ केमी कौन नहीं भाई सेपटे मत जावाई पठाऊँ। आटे फिलहाल आम रोषे वगैरह होठी पुणी से बुलिकी आसला जगार पहुँच के आम पुणी ये खाया पीवा ये जगार करूँ। ये पिंडीटे ये पिंडी आम खाया पीवा करूँ करी पुणी आम घर को रिटर्न जीवु। आउ एबे वर्तमान चलतु जीवा चक्रघाटी मंदिर पटू जीवा। मंदिर पटर व्यू देखिए एटा मेन गेट मंदिर भितर को एंट्री करिवार है एटा मेन गेट। भाउज एरिया जाइथिले वर्तमान रिटर्न होजंती सब पुणी आमर से पिंडी पाखक। वर्तमान आम प्रवेश करवा देखिवा भीतर देखंतु केमिति पार्क वगैरह बनी पूरा पार्क जेमिति सेमिति पूरा घास फास लागिकी पूरा पार्क पूरा बनी जाइछि। आउ पिला माने सब आछंती बहुत सारा लोक भी बुलिया पे आछंती आमे भी आछछु देखि परतु केते सुंदर देखा जाउछि हरा भरा पूरा जंगल पूरा देखुथिबे घास फास लागी पूरा कटेज टाइप बनछि से जो सेपटे बसिछि पिंडी वगैरह सब बनछि माने रुसे फुसे करिकी खाइबा पे आपण देखि परतु। आ ओइ पटे सीधा गले आपण जिवे जे पूरा मां को पाखु सीढ़ीटा आ वर्तमान ये सब अछि सब पिकनिक करिया पे सब जगह आपण आसंतु सांग फैमिली को सहित आसंतु एठी थरे आसिकी जांतु। वर्तमान चक्रघाटी पूरा फाइनल कंप्लीट हो जाए। सीढ़ी रे गले आम जीवा माँ को पाखक चलतु जीवा ये सीढ़ी माँ को गति गले देखा माँ कौन केमी सब बनी से पत्थर भितर माँ केमी अच्छा आपन को सब दृश्य देखेबी। ये सब पिंडी भी बनी ये सब पिंडी रे आपन आसिले ये रोषेईबास करिकी आपन खाइकी जाइपारे ये एंजॉय भी करेंगे सांगसाथी सहित आपन आसिले देखिपारे केते हरा भरा पार्क पूरा पार्क एते सुंदर भाव सजी बनी जाइए। आपन आसिले ये जीवाक इच्छा भी करेंगे नहीं एते सुंदर लगुच एते सुनसान पूरा जंगल हरा भरा पूरा आपन पूरा नेचुरल पॉइंट को आसिले बोले आपन जानि परिबे। आ मेन रोड रो आपन को 9 किलोमीटर भलिया भितर को आसिया पड़िबो। आसिला पर ए जिंस आपन को देखिया को आपन पाइबे। आ वर्तमान हम सीढ़ी रे जीवा मां को गति गले मां घर केमिति कोन पत्थर भितर मां गुंफा भितर अछंती आपन को ए सब दृश्य मु देखैया पे चाहिबी। आपन बनी की थांतु मो वीडियो रे चलंतु जीवा सीढ़ी रे ऊपर को गला पर मां को पाखरे पहुंचीबा। मां को पाखरे पहुंचला पर माँ केते सब भल कम होइछि देखुथिबे। दीपटे सीढ़ी रेलिंग वगैरह लगी जाइछि सीढ़ी रे सब पत्थर वगैरह सब लगी पूरा तैयार हो जाइछि। आउ आपण आसिले ये उड़ाक रे बसिकी आपण रेस्ट भी नहीं परिबे माने चढ़िला बेले जे थकी जिवे दी साइड बनी जी बसिया पे। आ देखि परतु आमे जाउचे से पत्थर भितर आमे पसिले माँ को दर्शन करिबा। वर्तमान देखि परतु सेपटे अछंती 2 जण भाई
ଦି ଜଣ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛେ ଦେଖିବା ମାଙ୍କର ପୁରା ବନି ଯାଇଛି ସବୁ ମାନେ ଯୋଉ ଗୁମ୍ଫ ବଗେରା ପୁରା ଟୋଟାଲ କାମ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଗୁମ୍ଫ ଭିତର ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜଣେଇବେ। ଆପଣ ଆସିକି ବି ଏଇଠିକି ଥରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଉ ଆମକୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଢାଳିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇ? ଭଞ୍ଜନଗରରୁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇ ପଥର ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଭିତରେ ଗଲେ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଙ୍କର କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫ ବନିଛି। ଆପଣ ଆସିଲେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶି ପଶିକି ଯିବେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ବାହାରିବେ, ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବଗେରା କରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ପୁରା ପଥର ଭିତରେ କେମିତି ଗୁମ୍ଫ ସଜା ହେଇଛି। ଆପଣ ଆସିଲେ ଏଇଠିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଉପରକୁ ମୁଁ ପୁରା ଟପ୍ ଲେବୁଲକୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ନିଜେ ଆସିଲେ ବି ଥରେ ଏଇ ଭିତରକୁ ଉପରକୁ ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଏପଟେ କେମିତି ସବୁ ଭିଉ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ହରା ଭରା ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଆସିଲେ ଯେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେତେ ହାଇଟ୍ରେ ଅଛି, ବହୁତ ହାଇଟ୍ ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରାଇବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗ ଚାରି ସାଇଡ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ହରା ଭରା ଦୃଶ୍ୟ। ପୁଣି ହେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ପୁରା ଦର୍ଶନ ଭଲରେ କରନ୍ତୁ। ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଇଏ ହେଲେ ଆମର ଚକ୍ରଘାଟି ମାତା। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆରାମସେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରୁଛି, ଆପଣ ଏଇଠି ଆରାମସେ ଦର୍ଶନ ବି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଆସିକି ବି ଏଠି ଆପଣ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଉ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ମାଙ୍କର। ଆଉ ଆପଣ ବି ଆସିକି ଏଠିକି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏଠି ସବୁ ପାର୍ଟି ବଗେରା ବି ଆପଣ କରିକି ଯାଇପାରିବେ। ଏଠି ସବୁ ପାର୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦସ୍ତା ବଗେରା ବାଲ୍ଟି ବଗେରା ସବୁ ଚାମଚ ସବୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଖାଲି ଗ୍ରୋସରୀ ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିବେ। ଏଠି ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଯିବେ। ଚାहे ଆଇଁଷ କରନ୍ତୁ, ଚାहे ଭେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଚାहे ନନଭେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସବୁକିଛି ଏଠି କରିକି ଖାଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ଆପଣ ବୁଲିକି ପୁରା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ପୁରା ହରା ଭରା ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଟପ୍ ଲେବୁଲରେ ମୁଁ ଅଛି। ଏ ଜଙ୍ଗଲର ମଜା ବି ଆପଣ ଆରାମସେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ୱାଟରଫଲ୍ ସାଇଡ୍ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଯାଉଛି ପାଣିଟା ଏପଟେ ଯାଇକି ସେଇ ପୋଲ ପାଖରେ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେତେ ହାଇଟ୍ରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଗୁମ୍ଫ ଭିତରେ ଅଛି, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୁଁ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣମାନେ ଆସିକି ମାଙ୍କର